मोर स्नेहर पिला माने आमे आजी तुम ओडिया भाषा और साहित्य बहिर पाठ 7 नियंजंज और नियंझंझ को आलोचना करिबा। निय हलंत युक्त ज समान नियंजंज। निय हलंत युक्त ज समान नियंजंज। प हर्ष अकार पी नियंजंज र अकारे रा पिंजरा। हर्षई नियंजंज हर्षिंकार जी न हलंत इंजिन। ग नियंजंज रे हर्षइकार गंजी। म नियंजंज रे हर्षइकार जी मंजी। ग नियंजंज अकारेंजा गंजा। ल नियंजंज अकारेंजा तो अकारे ता रो अकारा लंजा तारा। ग नियंजंज रे हर्षइकार जी गंजी। म नियंजंज हर्षइकार जी मंजी गंजा। म नियंजंज अकारेंजा मंजा। अ नियंजंज ळ हर्षेली अंजली। ग हर्ष गु नियंजंज न गुंजन। र नियंजंज न रंजन। प हर्षइकार पी नियंजंज र अकारे रा पिंजरा। दंत्यस नियंजंज ब त दीर्घिती संजबती संजीवनी लंजा तारा मंजुआती। आमे एहिपरि एहाकु पढ़िबा। तेबे आसंतु देखिबा नियंझंझ किपरि हेउची। निय हलंत युक्त झ समान नियंझंझ। निय हलंत युक्त झ समान नियंझंझ। प नियंझंझ रे आकारं झा पंझा। प नियंझंझ आकारें झा ए पंझाए। कंटा बांछी बिंझारपुर छका पंझा। आस गप शुणिबा। गाँर नाम बिंझारपुर। सेही गाँरे पंझाए खंजणिया थिले। संज हेले खंजणिया माने ठाकुर बेढ़ारे बसी खंजणी बजाउथिले। खंजणियाଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୀତ ବୋଲାଳିଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ। ସେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲେ। ସେହି ଗୀତର ଗୁଞ୍ଜନ ଦୂରକୁ ଭଲ ଶୁଭୁଥିଲା। ଆସ ଗୀତ ଗାଇବା। କଞ୍ଜ ଫୁଟିଛି ସରୋବରେ ଅଞ୍ଜନ ରଞ୍ଜ ନେତ୍ରଧାରେ। କୁଞ୍ଜବନରେ ବାଜେ ବଂଶୀ ସଞ୍ଜେ ଲଗାଓ ସଞ୍ଜବତୀ। ରଞ୍ଜାରେ ମାଡ଼େ କୁଞ୍ଜଲତା ଦେହକୁ ହିତ କାଞ୍ଜି ପିତା। ନବଗୁଞ୍ଜର ଶିରୀପତି କଞ୍ଜ ଚରଣେ ମୋ ପ୍ରଣତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1 କ କେଉଁ ଗାଁରେ ପଞ୍ଝାଏ ଖଞ୍ଜଣିଆ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ବିଂଝାରପୁର ଗାଁରେ ପଞ୍ଝାଏ ଖଞ୍ଜଣିଆ ଥିଲେ। ଖ ସଞ୍ଜ ହେଲେ ଖଞ୍ଜଣିଆମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସଞ୍ଜ ହେଲେ ଖଞ୍ଜଣିଆମାନେ ଖଞ୍ଜଣି ବଜାଉଥିଲେ। ଗ ସଞ୍ଜୟ କେଉଁ କବିଙ୍କର ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ସଞ୍ଜୟ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲେ। ପାଠରୁ ଶବ୍ଦ ଆଣି ପଦରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। କ ଡ୍ୟାସ୍ ଫୁଟିଛି ସରୋବରେ। ଡ୍ୟାସ୍ ଫୁଟିଛି ସରୋବରେ। କଞ୍ଜ ଫୁଟିଛି ସରୋବରେ। ଅଞ୍ଜନ ଡ୍ୟାସ୍ ନେତ୍ରଧାରେ। ଅଞ୍ଜନ ରଞ୍ଜ ନେତ୍ରଧାରେ। ଖ ଡ୍ୟାସ୍ ମାଡ଼େ ଡ୍ୟାସ୍ ଲତା। ଡ୍ୟାସ୍ ମାଡ଼େ ଡ୍ୟାସ୍ ଲତା। ରଞ୍ଜାରେ ମାଡ଼େ କୁଞ୍ଜଲତା। ଦେହକୁ ହିତ ଡ୍ୟାସ୍ ପିତା। ଦେହକୁ ହିତ କାଞ୍ଜି ପିତା। ଆସ ଧ୍ୱନି ତିଆରି କରିବା ଓ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା। ନିୟ ହଲନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଚ ସମାନ ନିୟଂଚଞ୍ଚ। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଲେଖିବା ମଞ୍ଚ ସଞ୍ଜୟ ଅଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ପଞ୍ଚାୟତ। ସେହିପରି ନିୟ ହଲନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଛ ସମାନ ନିୟଂଛଞ୍ଚ। ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାଞ୍ଛା ପିଞ୍ଛ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏହି ଧ୍ୱନିରୁ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଲାଞ୍ଛନା ଚାଞ୍ଛିବା ବାଞ୍ଛିତ। ନିୟ ହଲନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଜ ସମାନ ନିୟଂଜଞ୍ଜ। ସେଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ଶବ୍ଦ କଞ୍ଜ ସଞ୍ଜ
ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପିଞ୍ଜରା, ଅଞ୍ଜଳି, ରଞ୍ଜନ। ନିୟ ହଲନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଝ ସମାନ ନିୟଞ୍ଜନ ଝ। ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଏହି ଧ୍ୱନିରୁ ସୃଷ୍ଟି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପଞ୍ଝା, ପଞ୍ଝାଏ, ବିଞ୍ଝାରପୁର, କଣ୍ଟା ବାଞ୍ଛି, ଛକା ପଞ୍ଝା। ଧନ୍ୟବାଦ।